घर में ही पागल जो सा मेंटल लोग होते हैं ना, बुरहा डालती थी अपने शोहर के, उसने शूज डालने, अपने शोहर के शूज डालने? शूज डालने। अच्छा, दुपट्टा लेना अपने शोहर का, जो सा परना होता है, हाँ, परना सिर पे बांधना। हाँ, एन जो सी होती है वो लगानी, अपने शोहर की घड़ी डालनी, और मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में फिरती थी, सिगरेट लेने आती थी, सिगरेट। नशा करती थी वो? नशा वो आइस का? जी, हाँ। वो नशा करती थी, और पूरे मोहल्ले को पता है। आप हमारे पर नहीं है यकीन, मोहल्ले किसी से भी जाकर पूछ सकते हैं। वो हमारे घर आई थी एक दिन, वो हमारे पापा को कहती है, और वो मर गया इमरान, हाँ। उसको कुछ हुआ था पहले, जब हमारे पापा बाहर से आते ना, तब उसकी शादी नहीं थी हुई। इमरान मकतूल एहतशाम की फैमिली, उसके बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। इन दोनों बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के गर्ज से इनके चेहरे ब्लर किए गए हैं कि कल इन्होंने अपनी तालीम को कंटिन्यू करना है, इस मुआशरे का एक सेहतमंद हिस्सा बनना है, और इस चीज़ को रजिस्टर करना है कि हर हादसे के बाद मालिक कायनात ने खड़े होने का रास्ता रखा है, और पूरी शान शौकत के साथ इस मुआशरे के रोशन चिराग के तौर पर ताबिंदा अंदाज में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्होंने चमकना है। लेकिन हालिया हादसा बहरहाल इस खानदान के लिए एक बड़ी हैपनिंग है। तो इन बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए इनके चेहरों को ब्लर किया गया है। इनकी वालदा का किसी का नाम जो है वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं सामने रखा जा रहा, उनकी शनाख्त को खुफिया रखा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा अल्लाह आपके लिए आसानी करे, आमीन। और ये जो तकलीफ आप पर आई है छोटी उम्र में, आपको ताकत दे, कुव्वत दे कि आप ईमान के साथ इससे निकल सकें और आफियत की जानिब बढ़ सकें। क्या जानते हैं बेटा? मेरे पापा घर सुबह टाइम घर थे, हमें स्कूल छोड़ कर आए हैं, घर आके वो बैठे हैं। स्कूल खुद छोड़ने जाते थे? मेरे पापा। ठीक है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, और जो ना वो घर आए हैं, और उन्होंने किसी से पैसे लेने थे, घर के जो रह गए थे, उन्होंने वो बैंक रखवाने थे। उन्होंने बैंक के कितने पैसे लेने? 1 लाख रुपए। वो बैंक में रखवा के वो कहते हैं पैसे आ गए। मैंने कहा बाबा आ गए हैं। कहते हैं मैंने 2 काम, मैसेज मोबाइल पे? हाँ, वो जो ना कॉल आई है कि अब पैसे आ गए अकाउंट में। मैंने कहा आ गए हैं। तो जो कहते हैं मेरे 2 काम है, और उन्होंने ना बाहर जाना था परसों के, उन्होंने क्या वीज़ा था। आपके अब्बा ने परसों पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब चले जी, जाना? उन्होंने बहरीन जाना था। हाँ। उनका वीज़ा था, और जो है ना वो कहते थे मैंने चले जाना है मेरे साथ। कितने अरसे के लिए बहरीन जाना चाह रहे थे? वो कहते थे मेरी सारी ज़िंदगी बहरीन है ना, क्योंकि मुझे शौक था गाड़ी का। मेरे बाहर पैसे जो से जितने भी थे ना, गाड़ी का शौक था? हाँ, उन्हें बहुत शौक था। हाँ। वो इमरान से पैसे भी नहीं थे लेते हैं, उन्होंने सारी ज़िंदगी गाड़ी चलाई है। हाँ। सऊदीया से वो ड्राइविंग करते थे। हाँ। और जो है ना वो घर से निकले हैं, उन्होंने बैंक से घर आए हैं, किराने के स्टोर के दुकान पे बैठे हुए हैं। वहाँ से इमरान आया अपने रेड कलर के होंडे पे, मोटरसाइकिल पे? हाँ, और उनको बिठाया आ राजा काम में थे ना, हाँ। घर ले गया है। वहाँ लोगों ने आवाज़ सुनी है कि फायरिंग की। अच्छा, घर से गोलियों की आवाज़ आई है। ठीक है। और वहाँ जो भी मैंने देख के है ना, वहाँ लाशों को घसीटा गया है, और उस वो घसीट के उसने गाड़ी में डाला है ना, अपनी बीवी की लाश को और आपके वो वालिद को? अकेला नहीं था। अच्छा। उसके साथ 3 मुलजमान और थे, 2, एक वो था, 2 और बंदे हैं, एक औरत है। औरत भी है? औरत भी है। उस औरत का क्या ताल्लुक है? वो कौन है? वो भी ड्रग्स का धंधा करती थी। वो यहाँ की नहीं है, वो मुझे इतना नहीं पता, जितना मेरे ज़हन में है मुझे बताया गया ना। हाँ। वो ये है। ये इमरान ड्रग्स का धंधा करता था जी, और इसके साथ और लोग भी शामिल थे जी। ये आपके अब्बा को करियाना स्टोर से मोटरसाइकिल पर आके लेके गया है, जी, होंडा पे, और लेकर घर गया है। वहां जाके उसने कत्ल किया अपनी बीवी को और आधे घंटे में ये काम है। ये 4-5 महीने जब हमारे घर की रजिस्ट्री हुई है ना, तब की ये सीजन चल रहा है। आपने कभी इमरान को देखा था आते जाते अपने अब्बू के साथ आते जाते? जी, मैंने देखा है। मेरे पापा कहते हैं ये तेरा चाचू है, ये मेरा सगा भाई है। हाँ। उन्होंने मुझे मिलवाया। एक दफ़ा मैं उनके घर गया खाना देने के लिए। हाँ। वो कहता था मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। इमरान कहता था?
اچھا تو یہاں سے کھانا پک کے گیا تھا؟ نہیں، ہاں وہ باہر بازار سے نا ہم لے گئے تھے، میں اور میرے بابا، اور اسی دن ہم نے نا کہیں جانا تھا، ہم نے اس کی گاڑی ایسے لی تھی، تو ہم جانا تھا اس لیے ہم نے گاڑی لی. اس کی گاڑی لے کے آپ گئے تھے؟ ہاں، ہم نے 1-2 دفعہ اس کی گاڑی بس 1-2 دفعہ لی تھی، اور اس نے آگے سے یہ سلسلہ دیا، ہمیں نہیں تھا پتا. اچھا عمران کی بیوی جو ہے اس کو آپ نے کبھی دیکھا تھا؟ کبھی میں نے دیکھا تھا، وہ گھر میں ہی پاگل جو سب مینٹل لوگ ہوتے ہیں نا، برہا ڈالتی تھی اپنے شوہر کے، اس نے شوز ڈالنے، اپنے شوہر کے شوز ڈالنے؟ اچھا، دوپٹہ لینا اپنے شوہر کا، جو سا پرنا ہوتا ہے، پرنا سر تے باندھ لینا، این جو سی ہوتی ہے وہ لگانی، اپنے شوہر کی گھڑی ڈالنی، اور محلے میں پورے محلے میں پھرتی تھی، سگریٹ لینے آتی تھی، سگریٹ. نشہ کرتی تھی؟ نشہ وہ آئس کا؟ جی، ہاں وہ نشہ کرتی، اور پورے محلے کو پتہ ہے. آپ ہمارے پر نہیں ہے یقین، محلے کسی سے بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں. وہ ہمارے گھر آئی تھی ایک دن، وہ ہمارے بابا کو کہتی ہے، اور وہ مر گیا عمران، اس کو کچھ ہوا تھا پہلے، جب ہمارے بابا باہر سے آتے نا تب اس کی شادی نہیں تھی ہوئی، عمران کی. وہ نا کسی نے اس کو بتایا کہ راجا تیرا یار ہے، جگری یار ہے تیرا، انہوں کچھ ہو گئی، وہ سپتال انہوں لائیا. اچھا شادی سے پہلے اس کی بیوی آپ کے گھر آئی تھی اور اس نے بتایا تھا؟ نہیں، شادی سے پہلے نہیں، شادی کے بعد. ٹھیک ہے، اس کو کچھ ہوا ہے، اس کو لے جا. بے ہوش ہو گیا ہوگا، نشہ کیا تھا اس نے اتنا زیادہ ڈوز لیا ہوا تھا، پہلے وہ انجیکشن لیتا تھا. اچھا، کیونکہ میں نے اس کے گھر گرے ہوئے دیکھے ہیں، وہ 4-5 اس کے بھائی ہیں، وہ سب اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کیونکہ یہ ڈرگس کا دھندا کرتا تھا. بیٹا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جو ڈرگس کا دھندا کرتا ہے اس کا پورا خاندان اس کو چھوڑ گیا، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو گھٹیا اور گندا آدمی سمجھتے ہیں. جو ڈرگس کا دھندا کرے گا وہ گھٹیا ہی ہے، یہ حقیقت ہے، اور ہمیں اس کو ماننا چاہیے، تبھی ہم شاید اس سے بچ سکیں. آپ کے ابا وہاں کیا لینے جاتے تھے؟ ان کو گاڑی کا شوق تھا، انہوں نے ایک دفعہ اس کو لے گئے ہیں ہاسپٹل، اس کی گاڑی میں اس نے ذرا ڈوز لیا، اس کو بہت لگی، وہ انجیکشن لگے وہاں. تب سے یہ کہتا ہے میری یار گاڑی چلا کر میرے سے نہیں رہا جاتا. کبھی آپ کے ابا نے آپ کی امی کے ساتھ لڑائی کی تھی گھر میں؟ نہیں. کبھی کوئی گالی گلوچ، کوئی غصے سے بول؟ میرا باپ ایسا نہیں تھا، کبھی بھی نہیں. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے بیٹا، آپ کو صبر عطا فرمائے. میرے بابا بے قصور تھے، ان کو بلا وجہ مارا گیا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا. اور میری اپیل ہے، مریم نواز اور شہباز شریف تھے، اور جون سے نا انہیں بے قصور مارا گیا ہے، ان کو انصاف چاہیے، ہمارے انصاف چاہیے. اور بے شک خون کا بدلہ خون ہی ہوتا ہے، یہ بچے نے مجھے پہلے بتایا ہے، اور اس کی خواہش بھی یہ ہے، لیکن ایک جوڈیشل سسٹم ہے، اس سے گزرنا ہوگا، حق کو حق ہونا ہوگا، نہ حق کو نہ حق ہونا ہوگا. اور اگر فریقین کسی خطا کے مرتکب ہیں تو اللہ بھی معاف فرمائے اور معاشرہ بھی معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ اس شر سے پناہ عطا فرمائے. اجازت چاہیں گے، السلام علیکم.